अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साजिद रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ बिजनेस आइडियाज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुबई के एक इंतहाई प्रॉफिटेबल और मोस्ट डिमांड बिजनेस के बारे में। ऐसे बिजनेस के बारे में जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, जिसकी तरफ लोग बहुत कम जाते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे इस बिजनेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत प्रॉफिटेबल है। वो बिजनेस है दुबई यूएई में मूवर्स एंड पैकर्स का बिजनेस। मूवर्स एंड पैकर्स क्या होते हैं? दुबई एक इंटरनेशनल शहर है जहां पे दुनिया भर से आकर लोग आबाद होते हैं। डेली बेसिस पे वो अपना घर रीलोकेट करते हैं, एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होते हैं, या वो एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होते हैं, या वो दुबई में आते हैं या दुबई से जाते हैं। तो उनका जो सामान ले जाने के लिए उनको मूवर्स कंपनी की ज़रूरत होती है, जो उनका सामान पैक कर सके प्रॉपरली और वो एक शहर से दूसरे शहर या इस मुल्क से बाहर ले जा सके। यहाँ पर दुबई यूएई में जितनी भी रिहायशी कम्युनिटीज़ हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मूवर्स एंड पैकर्स की ज़रूरत होती है। और मैंने देखा है कि इस बिज़नेस में कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग इस बिज़नेस की तरफ, आप यूँ कह लें कि रुझान इतना नहीं है, बट ये मोस्ट डिमांड बिजनेस में से एक है। आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो और बेहतर तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें जो ऑर्डर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो ऑनलाइन आपको मिलते हैं। मतलब आप अगर देखिए, पहली बात तो है कि आम आदमी जो है वो एक घर से दूसरे घर शिफ्ट तो होता नहीं है। यहाँ पे जो आम आदमी है, जो लेबर तबका है, वो तो पहली बात तो है कि अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकता। सेकेंडली, जो चीज़ है, जो हाई क्लास के लोग हैं वो एक घर से दूसरे घर, एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो किसी शॉप में या दुकान में जाकर कहते हैं कि जी आए हमारा सामान लेकर जाएं। ऑफ कोर्स वो ऑनलाइन ही सर्च करते हैं, आपकी सर्विसेज को देखते हैं। तो इस बिजनेस को आप कितनी रेंज में कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने से पहले आप उसके मकासद, आप उसकी स्ट्रेटजी, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और कंपनी का साइज जो है आप वो सिलेक्ट करें कि आपकी कंपनी का साइज क्या होगा, आप कितने वर्कर से वो बिजनेस शुरू करेंगे। तो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी ये चीज होती है। उसके बाद बिजनेस के लिए आपको कंपनी बनानी होती है। कंपनी के लिए आपके पास 3-4 बड़े ऑप्शन हैं। सबसे पहले है LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। उसके बाद फ्री जोन में आप कंपनी बना सकते हैं। जो तीसरा जो ऑप्शन होता है वो है सोल एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। सोल एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस जो है सबसे यूं कह लें कि सस्ता और स्टार्टिंग में अगर कोई बिजनेस है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है। सोल एस्टेब्लिशमेंट को आप 2-4 हज़ार दिरहम में किसी भी वक्त LLC में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। LLC जो कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। आप यूं कह लें कि 25 से 30 हज़ार दिरहम उसकी कॉस्ट है। उसमें यह होता है कि वर्कर्स का कोटा आपको ज़्यादा मिल जाता है। अगर आपकी बड़ी कंपनी का हुजूम बड़ा है तो आपको कोटा मिलता होता है, तो आप ज़्यादा वर्कर्स रख सकते हैं, आपकी कंपनी का साइज अगर बड़ा है। बट अगर आप छोटे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सोल एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस आपके लिए बेहतरीन है। आप 15 से 16 हज़ार दिरहम में ये लाइसेंस ले सकते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आप अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करें। आप मूविंग कंपनी का जो नाम है, आप अपनी बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप गूगल करेंगे तो मूवीज कंपनी के बहुत सारे नाम है, यूनिक नाम है, जो अच्छे नाम है। अपनी बिजनेस से रिलेटेड आप नाम सेलेक्ट करें। सबसे पहले इनिशियल अप्रूवल होती है, नाम की मंजूरी होती है। आपके पास कोई 3 नाम होने चाहिए। उसके बाद आपके पास ऑफिस होना चाहिए। आप लोकेशन सिलेक्ट करें, ऑफिस कहीं पर भी आप बना सकते हैं। इस बिजनेस में ज़्यादातर तो आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर आते होते हैं। तो जहां भी आप ऑफिस बनाएंगे, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपके वीज़ा कॉपी, अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसके पार्टनर की भी पासपोर्ट की कॉपी। इसके लिए लोकल स्पॉन्सर चाहिए होता है, तो लोकल स्पॉन्सर की पासपोर्ट की कॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करने होते हैं DED, दुबई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी के लिए आपको RTA, दुबई रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से भी मंजूरी लेना होती है, क्योंकि जाहिर बात है आपने जो सामान है
وہ موو کرنا ہوتا ہے روڈز کے اوپر، تو اتھارٹی سے بھی منظوری لینا ہوتی ہے، دبئی میونسپلٹیز سے بھی آپ نے منظوری لینا ہوتی ہے۔ دبئی مطلب پورے یو اے ای کی جو میونسپلٹی، اگر آپ دبئی میں بناتے ہیں، ابو ظہبی میں بناتے ہیں، تو میونسپلٹیز سے بھی منظوری لینا ہوتی ہے۔ آپ کی اور آپ کے اسٹیک ہولڈرز کی جو ایج ہے وہ 21 ایئر سے ابو ہونی چاہیے، یعنی کہ 21 سال سے کم نہیں ہونے چاہیے، تو ہی آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ سب ڈاکومنٹس آپ ڈی ای ڈی دبئی اکنامک ڈیولپمنٹ میں جمع کرواتے ہیں، ہفتہ 10 دن میں آپ کو لائسنس مل جاتا ہے۔ لائسنس کے بعد جو ہے آپ بینک اکاؤنٹ، آپ انویسٹمنٹ ویزا، یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوٹا مل جاتا ہوتا ہے ورکرز کا۔ آپ اس بزنس کو چھوٹے لیول سے شروع کریں، آپ ایک گاڑی سے بھی شروع کر سکتے ہیں، آپ کم از کم 3 ورکرز، آپ 2-3 ورکرز سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی کاسٹ بتا دیتا ہوں۔ آپ 15 سے 18 ہزار درہم آپ لائسنس لے سکتے ہیں۔ آفس جو ہے وہ اگر آپ کم سے کم بھی ملے اینولی 10 سے 15 ہزار درہم میں مل جاتا ہے، تو آپ انیشلی جو آپ پے کریں گے وہ آپ 3-4 ہزار لگا لیں، کیونکہ آپ 3 یا 4 قسطوں میں پے کرتے ہوتے ہیں، تقریباً 20 ہزار یہ ہو گئے۔ اب گاڑی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی والی رکھتے ہیں، پھر بھی آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی اگر لیتے ہیں تو 20 سے 25 ہزار درہم میں آپ گاڑی کا لگا لیں۔ پھر جو آپ ورکرز رکھیں گے ان کے ویزا کی کاسٹ بھی آپ اس کو میں ایڈ کر لیں، تو یہ بزنس آپ 60 سے 70 ہزار درہم میں شروع کر سکتے ہیں۔ بزنس کی طرف لوگوں کا رجحان بہت کم ہے، لیکن جتنے بھی کمیونٹیز ہیں ڈیلی کے حساب سے بہت ساری موو ان موو آؤٹ ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تو بہت ہائی ڈیمانڈ بزنس ہے۔ آپ اچھا خاصا اس میں سے پروفٹ کما سکتے ہیں۔ آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز کرنی ہے، کوشش کریں کہ ایکسپیرینس سٹاف ہائر کریں، اور آپ ویب سائٹ کریٹ کریں۔ گوگل سرچ انجن میں آپ کی جو کمپنی ہے اس کا نام آنا چاہیے، آپ اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کریں، آپ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں وہ استعمال کریں، آپ اپنے فلائرز جو ہیں وہ بھی آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پراپرٹی ایجنٹ ہیں، آپ ان کے تھرو بھی اس میں بہت سارے کسٹمر اپنے لیے ڈھونڈ سکتے ہیں، کیونکہ پراپرٹی جو ایجنٹ ہیں جو لوگوں کو گھر جو ہے رینٹ آؤٹ کرتے ہیں یا سیل آؤٹ کرتے ہیں، تو آف کورس موو ان موو آؤٹ بھی ان کے کلائنٹس نہیں ہونا ہوتا ہے، تو آپ ان کے تھرو اپنے لیے کسٹمرز ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آپ اپنے فلائرز جو ہے گھر گھر دے سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر مارکیٹنگ ہے۔ لوگ جب بھی سرچ کرتے ہیں تو وہ موونگ کمپنیز کے نام سے سرچ کرتے ہیں یا اسی طرح کے ورڈز جا کے سرچ کرتے ہیں، تو سرچ انجن میں جو ہے آپ کی کمپنی آنی چاہیے تاکہ آپ سے لوگ کانٹیکٹ کر سکیں۔ تو مین چیز جو ہے وہ آپ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز کرنے ہیں، مارکیٹنگ کرنی ہے، آپ ٹک ٹاک کے اوپر کرنی ہے، فیس بک کے اوپر کرنی ہے، آپ نے گوگل کے اوپر کرنی ہے۔ آپ اپنا بزنس ایک شہر سے دوسرے شہر پورے یو اے ای میں پھیلا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو موورز اینڈ پیکرز بزنس کے بارے میں۔ یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔